أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينغال دوكم تيمورا مغلا كو يالما كو أمور بي الإسلامية كنوا كو يالما أمور بي الإسلامية كنوا الإسلامية كنوا أمور بي مولويات إسلامية كنوا أمور بي إسلامية كنوا إسلامية يري حبود إسلامية ي أمور دي إسلامية ي كانو دي إسلامية ي كتو نيونتولا دي و على رسول الله عليه وسلم أيركا دوكونو أمنا أمور تاي كاجرا مغو الإسلام كادو كفوكو أمور بي الإسلامية كونو على رسول الله عليه وسلم دونولا أسيلي أكاسو شوف la fe o y'a sɔrɔ alakira ma ci fɔlɔ a kɛra kabila bi isa o y'a sɔrɔ alakira ma ci fɔlɔ mɔgɔ dɔ nana alakira ma ko abul as a ye a bila a ka cɛmasiriw la k'a pari k'a ka fɛn kasa dumanw kɛ a yɛrɛ la a nana foli kɛ k'a sigi alakira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam ko alakira ma ko ale ɲɛ bɛ mɔgɔ la alakira fɛ yen ni o ye alakira denmuso fɔlɔ ye min tɔgɔ ye ko Zeynɛb ko ale nana o ɲini alakira fɛ alakira ye cɛ lajɛ mais mɔgɔ min don a lamɔna alakira ɲɛna a kɔrɔbayara alakira ɲɛna alakira b'a dɔn a bɛ bɔ du min kɔnɔ a b'a fa dɔn a b'a ba dɔn a b'a somɔgɔ bɛɛ dɔn donc a b'a dɔn k'a fɔ ko maalankolon tɛ a ye kiraba in ka baarakɛta lajɛ a y'a lajɛ alakira bɛna réagir nin kuma la cogo min na c'est vrai normalement il bi a tigi somɔgɔ ɲini mɔgɔ ɲɛnɛma don a mɔgɔ ɲɛnɛma tɛ donc o kun tɛ ninnu ta la tuguni parce que mɔgɔ min don alakira b'a yɛrɛ dɔn en personne donc alakira sallallahu alaihi wasallam a ko abul asma a ko ni ale yɛrɛ alakira don problème foyi t'a la den ale bi a d'a ma ko nka ale tɛ se ka den di den kɔfɛ ale tɛ se ka den di a ma ni den yɛrɛ ka jɛn tɛ silamɛw a y'a lamɛn dɛ a ko a tɛ se ka den di ni den ka jɛn tɛ yɔrɔ anw ka sisan silamɛ ninnu tunu a dɔw i tunu dasibaw sigilen sɔrɔ u ka dukɛnɛ na ten ngɔli in kɔrɔtalen don ɲɛ in kunkunnen don bi dɔ ye dɔrɔn wa in bɛ den d'i ma den bi ta ten ka dɔ tigi ma ten jagoya furu la jagoya furu tɛ silamɛya la silamɛya tɛ sɔn jagoya furu ma alakira ma deli ka sɔn jagoya furu ma wa silamɛya la muso tɛ di ni muso yɛrɛ ka jɛn tɛ il faut que mɔgɔw k'o faamu ladabu tɛ dɔw kun bɛ k'o ta k'o kɛ ladabu ye yan nɔ wa n'i taara karisa den in dɔrɔn a bɛ den ta ka d'i ma hali den tɛ ɲininka kirikara kiri a ka silamɛya de ka bon silamɛya tɛ dɛ silamɛya tɛ sɔn a ma ka den di ka sɔrɔ den ka jɛn tɛ silamɛya tɛ sɔn a ma mais komi an b'a ka nin amuru in ta an bɛ ka nin furu in nin kuma in an bɛ ka nin ta fo alakira yɛrɛ de ka du kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam o kumana alakira sallallahu alaihi wasallam a ko abul asma a ko k'a k'a kɔrɔ alakira wulila o yɔrɔ bɛɛ a ma kɔnɔni kɛ dɛ a m'a fɔ i jɔ an ka taa muso ba ɲininka dɛ parce que an ka taa muso ba ɲininka cɛ dɔ bɔra e denmuso nɔfɛ e b'a dɔn problème ti cɛ in na a bɛ sigi denmuso kɔrɔ a bɔkolo ka ɲi jogo ka ɲi yɔrɔ ni bi mɔgɔw do i b'u pamato ye i jɔ an bɛ taa muso ɲininka fɔlɔ dɛ muso de bi ko muso jumɛn muso da don yɔrɔ jumɛn ni furu la muso da don yɔrɔ tɛ furu la mais a bɛ faamu sisan musow ka da don yɔrɔ furu la parce que sisan yamakɛw de bi cɛ musow bolo kɛnɛma yamakɛw b'u bolo kɛnɛma u bɛ ko kuntanw dɔrɔn na muso de b'olu kalama donc n'i nana k'a fɔ k'i bɛna ko dɔ bali u la
na ko munu i bolo donc cɛw fana bi ala minɛ u b'a fɔ ko na ka taa musow ɲininka fɔlɔ parce que muso de bi muso ka ko dogolenw kalama mais du ɲɛnama kɔnɔ maa ɲɛnama du kɔnɔ a ye ala kɛra ka du lajɛ ala kɛra ma muso tɔgɔ fɔ ya fiyewu ala kɛra yɛrɛ wulila en personne ka taa a denmuso ka da kongo a denmuso bisi somu kɔnɔ ka taa da kongo mais ni cogo wɛrɛ don ala kɛra alayhi salam a sigilen a sigi yɔrɔ de la a bɛ ci bila ka denmuso wele ci min b'a bolo a b'o fɔ denmuso ye olu ye ordre ye mais tellement que a b'a fɛ ka den ka indépendance to a yɛrɛ bolo ka den mina décision min ta ni ayi den k'a dɔn k'a fɔ ale ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam ale ka influence foyi t'a la tuguni ale ka influence dan ye mun ye mɔgɔ min nana ɲini ale fɛ mɔgɔ ɲɛnɛma don o de la ale sera a ma ni kuma ye mais ko tɔ bɛɛ b'i yɛrɛ bolo ala kɛra yɛrɛ déplacer la ka taa a denmuso ka da kongo denmuso y'i kun bɔ ka na a ko papa k'a kɛra cogo di ala kɛra ko a ma sallallahu alayhi wa sallam a ko i tɛnɛmuso denkɛ min tɔgɔ ye abul as k'i tɔgɔ de b'a da ka n'a su na o kɛra dɔrɔn maloya fɛ baro mɔgɔ jɛma n'a maloyara ɲɛda in bɛɛ bi bilen maloya fɛ Zainabu ɲɛda in bɛɛ bilen na mais ɲɛbilen jukɔrɔ a tora a bɛ yɛlɛ a yɛrɛ ma yɛlɛ musuni bi to ka tila la a yɛrɛ ma o la ala kɛra y'a faamu sallallahu alayhi wa sallam k'a fɔ ko fɛn ka di ale denmuso ye ala kɛra taara a ye furu in latigɛ u ye furu in kɛ mais furu in ma kɛ dɔwɛrɛ kɔnɔ muso ka jɛn kɔnɔ o ni fa yɛrɛ ka jɛn kɔnɔ o la ko wɛrɛw de bɛna bɔ nin ko in kɔnɔ mun bɛna ko wɛrɛw bɔ ko in kɔnɔ ala kɛra ka ci bɛna donnew changer nin furu in kɔnɔ parce que nin fɛn ninnu bɛ kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ ala kɛra ma ci fɔlɔ sallallahu alayhi wa sallam ala nana kɛ cɛ taara a ka duguta dɔ la ka muso to magan o kɔnɔna na komi cɛ tun ye jagokɛla ye a taara a ka jago sen dɔ fɛ o kɔnɔna na ci nana jigin an ka belebele in kan sallallahu alayhi wa sallam ni ala nana ci se alakira ma k'a ka ci lase alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye a somɔgɔw wele ka kureshi wele ka don alisilamɛya la donc denmuso in silamɛyara cɛ in kɔfɛ ka sɔrɔ cɛ mana ka bɔ a ka voyage kɛyɔrɔ la tuma min na cɛ nana ka bɔ a ka voyage la a nana denmuso lahalaya lɛ a y'a faamu k'a fɔ ko denmuso in bi fɛn wɛrɛ la ŋunu fana nana fɔ a ye k'a fɔ ko denmuso in fa kɛra ciba ye ko denmuso in tugura a fa nɔfɛ ja o fɛn in ma bɛn abul asima parce que ale yɛrɛ ma sɔn ka don silamɛya la fɔlɔ denmuso ye a cɛ lasigi a ko a cɛ ma ko ale donna diinɛ kura la ale k'a bi kuma ti ka caya dɔrɔn cɛ wulila k'i kɔ don ka taa k'a to kuma la a wulila a tugura a cɛ nɔfɛ a bɛ ka kuma ɲɛfɔ a cɛ ye a ko a cɛ ma a ko ne fa de cira k'e bɛ ne fa don wala a delila ka kalo tigɛ wa cɛ ko ayi e delila ka tigɛ a la wa cɛ ko ayi o kumana a nana ni ci min ye wa ne dara a la ne ma deli ka n fa kalo tigɛ n'o ye cɛ y'i yɛlɛma a y'a muso lɛ a ko a muso ma ko ale abul asi ale ti tugu alakira ko mun na parce que ale fa sara diinɛ mun kan ale mɔkɛ sara diinɛ mun kan ale bɔnnaw sara diinɛ mun kan k'ale tɛna olu janfa fo lahara jɔ don ale fana bi sa o kan a bɛ ka caya kuma fɔ dɛ ko nka ale muso o ka taa don diinɛ wɛrɛ la ka sɔrɔ o ma fɔ ale ye k'o de ma bɛn ale ma donc a b'a dɔn ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ ni fɛ bi furu kɔnɔ parce que kanu ye furu kɔnɔna de furu kɔfɛ ta in o ye wuluya de kanu tɛ se ka kɛ furu kɔfɛ kanu tɛ se ka kɛ furu kɔfɛ
nabi mɔgɔ hakili la ko furu kɔfɛ kanu de ye kanu ye o ye wuluya de ye o ti kanu ye an m'o furu ye wa furu ninnu mana siri tile se kun ɲɛfɛ furu bi sa a dɔw bi bɔ miiri yɛrɛ la sani kɔɲɔfini yɛrɛ ka ko fila sɔrɔ o b'a sɔrɔ u jɔlen don tribunal la juge ɲɛma o fɛn ninnu bɛɛ ye jɛnɛya kɔlɔlɔ de ye u ye ɲɔgɔn jɛnɛyali mun kɛ sani u ka furu kɛ o kɔlɔlɔ de bi tugu u kɔ ni furu daminɛna jɛnɛya ti kanu ye furu kɔnɔ de kanu bɛ yen ni cɛ ni muso in fɛn mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ u fila nana sigi ka kuma u bɛnna kuma la u bɛnna mun na cɛ ko k'ale ti bɔ a parents kɔ ale parents sara diinɛ min na ale ti bɔ o kɔ muso ko ale fa nana ni ci min ye ale ta ti k'ale b'a fa kɔ dɛ ale dara ci na ale fana bi ci in kɔ cɛ fana ko a ma ko problème t'a la a k'a ka diinɛ kɛ ale b'a ka diinɛ kɛ komi o waati y'a sɔrɔ a ma haramuya silamɛ muso kan a ka furu kafiri cɛ ma o y'a sɔrɔ o ayaw ma jigin fɔlɔ donc ninnu tora u ka nin kanu duman in na kelen b'a ka kafiriya kɔnɔ kelen b'a ka silamɛya kɔnɔ fo ala nana kɛ ci nana jigin ala kira kan ko silamɛw u bala ka tɔɔrɔ magan k'u ka magan bila k'u ka yɛlɛma ka taa Medine donc hijira nana jagoya silamɛw ka sisan ala kira denmuso kamana gɔnna a b'a cɛ fɛ a cɛ b'a fɛ a nana ala kira fɛ sallallahu alayhi wa sallam a ko ala kira ma ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ale Zɛnɛb ale cɛ ka d'a ye ale cɛ tala k'ale bali a ka diinɛ foyi foyi la a b'ale dɛmɛ de ale ka se k'a ka diinɛw kɛ ka ɲɛ k'ale ɲɛ tɛ kunla la sisan ale k'a cɛ to yen nɔ ka taa k'a cɛ to denmuso hinɛ ye ala kira minɛ denmuso in ka d'a ye hinɛ y'a minɛ ala kira ko denmuso ma sallallahu alayhi wa sallam a ko n'a t'i bali i ka diinɛ na a ko i bɛ se ka to yan k'anw kɔni bɛ taa anw tɔɔrɔ la donc o ko in tora ten ala kira ko denmuso ka to a cɛ fɛ a tora a cɛ fɛ danbe kɔnɔ furu kɔnɔ kanu furu kɔnɔ la ala kira n'a ka sahabaw u bɛɛ lajɛlen u taara u bɛɛ yɛlɛmana Medine u taara dugu kura la nka u taalen dugu kura in na mun nana kɛ yen ala kira nana masakun tɛ nka a kun min masaya place la kiraya ye fɛn ye fɛn min ka bon masaya ye parce que n'a kun ye diɲɛ fɛn o fɛn fɔ a ka duguladenw ye u bɛɛ sɔnnen don a ma a ka duguladenw u ka jagaw u ka sarakaw u bi diɲɛ fɛn o fɛn bɔ u t'a bɛɛ di ala kira de ma sallallahu alayhi wa sallam k'ale de k'a bɔ ale de bi kiiri tigɛ dugu kɔnɔ ale de kɛra dugutigi ye ale de kɛra jamanatigi ye ale de kɛra masakɛ ye mais billahi n'i ye o kɛ anw ka sisan muso ninnu ye k'a ye olu bi furu dɔ la mɔgɔ dɔ ma mɔgɔ min ni o ni u ti diinɛ kelen na n'u ko k'u bi fara a tigi la k'u furu sa ka t'u fa nɔfɛ u fa bi sɔn ni sisan musow don u fa kelen ye masa ye yɔrɔ wɛrɛ billahi u b'u furu sa tasa u bɛ se ka taa denmisɛnniya kura dɔ daminɛ dugu dɔ in na cogo min na ka taa famadenya diyago yen nɔ ka taa fini lankolon don daminɛ ka kɛrɛbu daminɛ ni sisan muso don billahi u b'o de kɛ ala kɛra denw olu ladabulen de don wa ala kɛra yin de jana k'an ka denw ladabu a tora a ka furu la kafiri kɛ mun kafiri dugu kɔnɔ a juguw ka dugu kɔnɔ mɔgɔ minnu b'i ka fa ɲini k'a faga olu ka dugu kɔnɔ mais kanu kama amour kama jarabi kama a ye o bɛɛ ku ka to cɛ in kunna yen nɔ donc don ka yɛlɛma yɛlɛma u nana ni fɛn wɛrɛ ye kana don kuresiw ni alakira cɛ sallallahu alayhi wa sallam fo kana guerre bɔ a ko la guerre ti dɔwɛrɛ ye kana ɲɔgɔn faga bɔ a ko la ghazwatu badri don Zeynabu ɲɛ bɛ a cɛ la a cɛ b'a la k'a ka
kɛlɛ labɛnfiniw don a y'i tiriŋɔ gɛrɛ a cɛla a ko ya abalas a ko ne b'a la e b'a la k'i ka kɛlɛ labɛnfiniw don k'i ka bamuru ta k'i na taa ɲɛsin ne fa ma dɛ ko e ni ne fa de bɛna taa kɛlɛ e bɛ ka ne fa de ni ɲini ne fa fana bɛna e ni ɲini kɛlɛkɛyɔrɔ la a ko nin tɛ fɛn cɛ ɲuman ye a ko ne cɛ yafa i tɛ silamɛya a sigira ka kuma kelen k'a ko ale ti bɔ a faw ale bɛ sa a faw hɔrɔnya kuma don dɛ ko bilahi fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun ye hɔrɔnw de e k'anw ka bitaw lɛ bi jamana feere de kɛmɛ anw bolo sanga ye min mana dɔɔni sɔrɔ sira o sira fɛ hali n'o bi bɛn jamana janfa ma o tigi bi jamana janfa wa anw ta ti kɛ danbe kama anw ta ti kɛ foyi kama wari min n'a tɛna foyi ɲɛ ye diɲɛ kɔnɔ yan a ye cɛbaw lajɛ bi maliyɛn bɛɛ pɛrɛlen don bi bilahi i mana don maliyɛn ka nin wari ye bi pour que ka jamana janfa o bi jamana janfa hali sisan u m'a fɔ k'u ye dɔ minɛ k'a minɛna jamana janfa la k'a b'a la ka kɛlɛkɛminɛnw ni fɛnw san ka jugu ravita ye hakili la u y'o de fɔ a kan ka minɛ c'est vrai ani minɛni ka kan ani fɛn yɛrɛ ka kan min ka jugu minɛni ye nka minnu fana bi ka anw ka sɔrɔdasiw minnu ka wuli ka taa juguw kɛlɛ k'olu ka kɛlɛkɛminɛnw wari dun est ce que ani olu bɛɛ ti kelen ye est ce que a kan ka minɛ k'olu to silamɛw jamana janfa la i ye jamana janfa cogo o cogo la e ye jamana janfa la de jihadisi dɔw bi nord la dɔw bi sud la yan dɔw bi anw kunna yan jihadisiw bi yan k'u jija dangari ka kɛ olu fana na wolomani kana kɛ kiiri in na aw jija wolomani kana kɛ kiiri in na kiiri in ka boli maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka kelen kelen halisa jihadisi dɔw bi bamako yan minnu b'u to yan nɔ ka ordre di minnu yɛrɛ ye a sɛmɛndiya jabarani minnu bi lajɛ diɲɛ fan bɛɛ k'a fɔ k'olu ye pacte signé u ni jihadisiw ko kana u faso kɛlɛ halisa o mɔgɔw bi munumunu na bamako yan nɔ o mɔgɔw ka dumuni olu si yɔrɔ mali bala k'o sara o kumana maliyɛnw anw ka cɛya taara min anw danbe taara min o kumana cɛ de ti yan tuguni wa mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka kuma ni min da don mali ko in na an ka tɛmɛ ala nana kɛ gɛri in kɔnɔ ɲɔgɔn faga nana bɔ gɛri in kɔnɔ gɛri in nana kɛ kɛlɛba ye n'u b'a fɔ a ma ko ghazwatul badri a kɔnɔna na kɛlɛ da nana digi kafiriw la kuresiw la ala kɛra burankɛ mun ye abul asi ye o taara sɔrɔ prisonnier de guerre fɛ a minɛna gɛrɛkɛyɔrɔ la donc prisonnier de guerre kɛlɛ bannen ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam u nana ka na kiiri tigɛ prisonnier de guerre kan min kan ka kɛ cogo min na donc finalement minnu kan ka faga olu fagara minnu bɛ yen nɔ n'u dɔnni dɔw b'olu la n'olu pɛrɛlen don ka o dɔnni di silamɛw ma olu ka to yen nɔ olu y'o kɛ minnu bɛ yen nɔ ni wari hakɛ dɔw ni o fɔra olu kana ni o ye pour que ka u kuma bɔ donc abul asi taara o côté fɛ donc ala kɛra sigilen o kuma bɔyɔrɔ la mɔgɔw bɛ na n'u ka fɛnw ye an nana nin di pour que ka karisa kuma bɔ an nana nin di pour que ka karisa kuma bɔ wari dɔ nana ka na se ala kɛra tɛgɛ sallallahu alayhi wa sallam wari in kan collier dɔ b'a kan kɔnɔ dɔ b'a kan kɔnɔ min ni ale muso khadija silamɛya muso bɛɛ la belebeleba mɔgɔ fɔlɔ mun kɛra silamɛya ye dugukolo sanfɛ ka fara ala kɛra kan ala kɛra ɲɛ bɛ o ka kɔnɔ o dalen don wari dɔ kan ka na ko ka abul asi kuma bɔ n'o ye
aka kono mi a y'a di a denmuso ma a denmuso ka kɔɲɔ su a yɛrɛ de kun b'a dɔn mais a denmuso ka kɔɲɔ su a ye kɔnɔ in bɔ a kan na a y'a don denmuso kan na denmuso min na tɔgɔ ye ko Zainab Alakira ye kɔnɔ in dalen lɛ wari kan belebele a ma se ka ɲɛji minɛ Alakira sallallahu alayhi wa sallam a sigilen ɲɛji bɔra a y'a ka soldaw wele si Alakira kun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min a ka soldaw sɔnnen don a ye ni a y'a bila yɔrɔ min na mɔgɔ si t'a bɔ yen nɔ soldaw a y'a faamu dɛ mɔgɔ kan ka tugu i ka généraux kɔ cogo min na i kan ka tugu jalatigiw kɔ cogo min na sɔrasiya la ordre min bɛ sɔrasiya la o ye diyagoya de ye sɔrasiya la mais fo ɲɛmɔgɔ fana ka tilen dɛ Alakira kun tilennen de don ni a ye mɛnɛmɛnɛ wo juru la k'u bɛɛ ka don a kɔnɔ u bɛ fɛrɛ u bɛ wo in se de u bɛɛ lajɛlen bɛ don a kɔnɔ tellement que u sɔnnen don u ka général ye Alakira y'u wele ka na ko nin ye jɔnni ta ye ko Alakira ma sallallahu alayhi wa sallam ko i denmuso de ye nin bila ka na pour que k'a cɛ kun ma bɔ Alakira ko n bɛ se ka jɛ dɔ ɲini aw fɛ wa u ko ko kuma an k'a lamɛn a ko est ce que aw bɛ se ka nin cɛ labila ka wari ɲini ani koli in k'a sigi ne denmuso ma wa sani kuma ka b'a da a ka soldaw ko ɔhɔn hali u ma kuma yɛrɛ tɔgɔ lamɛn parce que u tigɛlen don a kan k'a fɔ ko kuma kuntan ti bɔ u ka général da donc o kɛlen Alakira ye k'u kana ni Abul Asi ye k'a b'a fɛ u ka ɲɔgɔn ye Abul Asi nana ani Alakira ye gundokan dɔ fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ mun fɔr'o kɔnɔ Alakira k'a ma ko ni a segira k'a ka lɛriw d'a ma k'a ka denmuso bila ka na ko furu t'u cɛ tuguni parce que ko Ala ye kuranɛ aya jigin k'a fɔ ko silamɛmuso dagalen tɛ bolobatola ye tuguni a cɛ ko ale bɛ a muso fɛ mais ni muso somɔgɔw ko k'ale ka muso sigi muso fa ko k'ale ka muso sigi ale ye hɔrɔn de ye ale muso in lasigi ko wa ko n'i taara k'i k'a fɔ a ye fana ko Khadija ye koli mun d'a ma k'a kana to k'a kana farati a la Alakira bi ka nin bɛɛ fɔ ji de b'a dusukun na sallallahu alayhi wa sallam a t'a fɛ denmuso in n'a cɛ ka fara mais Ala ka ordre de don Ala de y'a jigi olu tɛ se ka foyi kɛ Ala ta kɔfɛ Alakira tɛ foyi kɛ Ala ta kɔfɛ Abul Asi segira ka taa Magan a selen Magan a nana a ye ci o ci fɔra ye a ye a muso sigi a ye kuma ninnu ɲɛfɔ a muso ye u fila tora u bɛ kasi u bɛ ɲɔgɔn lɛ u bɛ kasi a ma sɔn k'a tɛgɛ maga muso in na hɔrɔnya kama a bɛna a jugu denmuso de bila ka taa dɛ jugu min n'u bɔra ka ɲɔgɔn fa sisan a ye muso in labɛn tile ganderen de fɛ ka muso in don hawudaju kɔnɔ u bɛ so siri sisan ka wotoro dɔ k'a kɔfɛ ka sɔrɔ ka fini dɔ kɛ ka a dabiri a ye muso sigi o kɔnɔ maga bɛɛ nana bɔ a kalama k'a fɔ olu ni Muhamadu mun bɔra kɛlɛ la ni u bɔra ɲɔgɔn faga la sisan n'a ye dankari kɛ olu ka cɛdenw na k'a denmuso fana a y'o demande denmuso fana taatɔla filɛ donc révolution nana wuli Magan mɔgɔw nana ko f'u ka muso in kunbɛn ka muso in faga parce que ni muso in kun olu ka furu kɔnɔ olu kun bɛ se k'a to yen olu kɛmɛ k'u ɲɛ tugu a kan mais a t'olu ka furu kɔnɔ tuguni sisan jugulaka dɔ don ko f'u k'a faga Abul Asi ale kun ye kalafilila duman ye a y'a ka kala bɔrɛ ta a y'a da kɔ la ka kalaw préparer a bɛ ka tugu fɛn in kɔ a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ tɛgɛ magara muso in na o tigi b'ale faga fɔlɔ pour sani ka se muso in ma o bɛɛ la kuma nana caya ka mankan caya a dugu yɛrɛ faama n'o ye Abu Sufiyana ye ni o ye dugu yɛrɛ faamaba ye o nana Abul Asi ye kala biɲɛ ta a y'a ɲɛsin a ma a ko Abul Asi ka kala jɔ k'a b'a fɛ ka kuma a fɛ Abul Asi ye kala biɲɛ jigin a gɛrɛla Abul Asi la a ko ne kɔni bɛna n ka maakɔrɔ kuma f'i ye n bɛna ɲɛmaa kuma f'i ye
a ko ni ne yɛrɛ b'i place la ne bi den bila ka bɔ ko mais k'e b'a la ka den bila ka bɔ tile gan fɛ ko cɛ ɲuman tɛ k'e b'a dɔn mɔgɔw révolte don hali ne yɛrɛ tɛ se k'u kunbɛn o laban b'a faga a n'a den fila o mama denmusonin kelen ani ali k'u bɛɛ bɛna se ka di saya ma sisan donc ko ne bɛ min ɲini fɛ cɛya kɔnɔ ne de ye dugukuntigi bon i k'a fɔ mɔgɔ ye k'i murutila k'e ti den di ka taa tuguni i ka segin ni den ye i ka waatinin kɛ mɔgɔw ɲinɛnkolo matɔ sufɛ i ka den labɔ a bolo asi ye kuma in faamu a y'a kɛ Abu Sufiyana ka ko kɛcogo ye a ye den lasegin a ko kafiriw ma ko ni a ko den tɛ segin o tuma den ne yɛrɛ t'a lasegin tuguni n sɔnna o ka kuma ma a nana den bila a fɛ yen ka waati jan kɛ o waatinin kɔnɔ bilahi a ma sɔn ani den ka si so kelen kɔnɔ parce que a fɔra a ye ko furu t'u ni ɲɔgɔn cɛ danbetigiw don hɔrɔnw don dalakantigiw don a nani bɛlɛ dɔnnila sufɛ ka den labɔ ka taa den di a fa ma a fa mun ni o tɔgɔ ye ko Muhamadu ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam den se Madina notable faamaw bɛɛ lajɛlen wulila ka boliboli daminɛ ko Ala kɛra den furu sara a den nana an kana den furu ni min nana ni Ala kɛra taara ka taa a ɲɛfɔ a ye a b'a fɔ k'ale t'o la Ala kɛra yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ ko ale denmuso ni jarabilen don ka se digiri ma a ti cɛ wɛrɛ fɛ ni a cɛ fɔlɔ tɛ diinɛ dun bɛ k'u bali a tɛ se ka d'a ma billahi muso ye san 6 de sigi na san 6 a bana diɲɛ furu bɛɛ la ni an ka bi muso don faama den a bi dugu fa bɛɛ don ɲɔgɔn na a bi dugu bɛɛ ɲagami mais ni a cɛ fɔlɔ in a ko a ti jago tiɲɛ don furu t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais ni o fana tɛ ale ti furu a tora ka furu baliya a denw fa a ye san 6 de kɛ a jala sigilen don a bannen don furu bɛɛ ma kɛlen don dɔ nana kɛ Abul Asi bilala Kureshiw ka caravane ɲɛma parce que n'u kun bɛ jago kɛ u bi mɔgɔ danayama dɔ choisi olu bi bila caravane ɲɛma caravane nin bɔtɔla don Shami u bɛ taa n'a ye Maka caravane tɛmɛtɔla Kureshiw ka jagominɛnw b'a kɔnɔ patrulekɛlaw silamɛw ka patrulekɛlaw minnu bi patrouille kɛ dugu da fɛ olu nana ennemi sɔrɔ ennemi ni cɛden dɔw ni caravane dɔ sɔrɔ territoire kan u taara u ye kɛlɛ kɛ ka encercler ka caravane minɛ mais Ala y'a kɛ a yɛrɛ sera k'i porokoto ka boli ka bɔ ka Medine sira minɛ dugu kɔnɔna sira minɛ sufɛ a bolo Asi ye dugu kɔnɔna sira minɛ a bolila ka taa se ka taa Ala kira ka so ɲini ka t'i jɔ Ala kira ka so da la k'a mɔgɔ bi ka don u ye a taara minnu sɔrɔ gardien la olu b'a dɔn k'a fɔ nin ye Ala kira denmuso cɛkɔrɔ ye a nanen don k'a mɔgɔ bi jatigiya la ou bien fɛn dɔ u y'a to yen a ka don a donna a ko k'u ka Zɛnɛbu wele ka d'a ma u ye Zɛnɛbu lawuli ka d'a ma Zɛnɛbu ye dɛlɛ a nana Abul Asi ye a ko Abul Asi ma k'i silamɛ lamadeni k'i nana silamɛya wa ko bien ko mun Abul Asi ko k'ale ti wafa ko k'ale ma silamɛya mais k'ale nana kalifa don yɔrɔ de k'ale nana kalifa de don a denw ba la ko kɛ de b'ale kɔ Zɛnɛbu kamana gana o y'a sɔrɔ Alakira sallallahu alayhi wa sallam a tun b'ala ka fajiri de sali ni silamɛw ye misiri kɔnɔ Zɛnɛbu bɔra o yɔrɔ bɛɛ ka don misiri kɔnɔ ka taa musow ka côté la musow bi sali côté min fɛ a taara i jɔ mɔgɔw kɔfɛ mɔgɔw bi sali la a pɛrɛnna k'a fɔ a ko silamɛw Abul As a bi dugu la yan ne y'a kalifa minɛ a kalifa minɛna a y'o fɔ a y'i kɔ don a bɔra a taara Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye salamu bila dɔrɔn a ye yɛlɛma a ye silamɛw lajɛ a ko ne ye kuma dɔ mɛn ko aw y'a mɛn wa ko k'u y'a mɛn ko Zɛnɛbu yɛrɛ de don ko Zɛnɛbu a ko k'a wele ka na Zɛnɛbu nana
c'est alakra sallallahu alayhi wa sallam aka dukonoko akada aye aka kɛ silamɛw ɲɛna parce que ale ye leçon di alakra yɛrɛ ye leçon di aka diɲɛ fɛn bɛɛ alakra ma aka diɲɛ foyi dogo silamɛw la a b'a bɛɛ kɛ silamɛw ɲɛma tasa silamɛw bɛ se k'ale ladege cogo min na Zainab nana ko Zainab maka kɛra cogo di Zainab ye kuma ɲɛfɔ alakra ye yɛlɛma silamɛw la a ko nin cɛ in buranya la a ma deli k'an janfa hɔrɔnya la a ma deli k'an janfa a ko mɔgɔ ɲɛnɛma don mɔgɔ min don tiɲɛ na a fana tɛ se ka ban a kalifa la don min na tɔw y'u denw furu sa ko parce que k'u denw silamɛyara don min na mɔgɔw y'u musow furu sa parce que k'u musow kɛra silamɛ don min na mɔgɔw y'u denw faga ko parce que k'u denw kɛra silamɛ don min na mɔgɔw y'u bolokɔnɔmɔgɔw minɛ k'olu torturer parce que k'u kɛra silamɛ o don ni muso in de ye ni cɛ in de ye ala kɛra denmuso min k'a couvert k'a bila a k'a ka diinɛ kɛ donc hɔrɔnya la défaut t'a la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam k'a kalifa minɛna ka sɔrɔ k'a ka soldaw ɲininka ko yalima u bɛ se u ye caravane na u ye fɛn minnu minɛ ko hali u bɛ se ka segin a ma soldaw olu ka réponse ti dɔwɛrɛ ye ɔhɔn kɔ donc alakira ye abul asi ka fɛn bɛɛ segin a ma abul asi segira o la ka taa Makan a donnen Makan mɔgɔ minnu ka marchandise b'a bolo a y'a bɛɛ lajɛlen wele u bɛɛ nana a ye bɛɛ ka kalifa sigi ma a ye bɛɛ ka marchandise di ma ka bɛɛ ka fɛn ma juru o juru bi a yɛrɛ la yɔrɔ commerçant ni juru ti ban juru o juru bi a yɛrɛ la dugu in kɔnɔ falen ni sen bɛɛ a ye bɛɛ ka fɛn sigi ma ka sɔrɔ ka Kureshi jama jɔ ka sɔrɔ k'a fɔ Kureshi ye a ko Kureshi a ko fɛn dɔ bɛ ne kɔnɔ n bɛna bɔ bi u ko ye min ye a ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kuma turuturu la ka kuma turuturu a ko silamɛya jiginna ale kɔnɔ depuis ale kalifa minɛna Médine ale taara ale silamɛw ye cogo min na taara ala kira sɔrɔ sallallahu alayhi silamɛw ye cogo min na silamɛya nege ye ale minɛ mais o don ni ale kun silamɛyara Médine o don a bɛ kɛ Médinekaw ɲɛna k'a fɔ ko komi ale sirannen de silamɛyara donc ale sirannen tɛ silamɛya siran tɛ ale don silamɛya la ale bɛ don par conviction ko n'ale kun silamɛyara ye k'a kun kɛ i n'a fɔ siran de ale don silamɛya la k'a kunna kɛ magankaw ɲɛna k'a fɔ u ka nafolo minnu bɛ ale bolo n'olu confisquera ko ale donna silamɛya la o de kama pour que ale ka se ka kɛ o nafolo in tigi ye la a nana bɛɛ ka nafolo segin ma kana jɔ Magan tilegɔndere fɛ k'a fɔ magankaw ye o kuma na ale kɛra silamɛ ye bolo asi y'i labɛn o yɔrɔ bɛɛ ka Magan sira minɛ ka Médine sira minɛ a taara Médine ka sigi a ka rôle kelen kan a taara i ko k'i jɛ k'a bila a ka cɛyaminɛw na ka na alakira fɛ yen sallallahu alayhi wa sallam ka n'a ka silamɛya déclaré alakira nisɔndiyara a tilalen o la a sigira a ko kuma b'a bolo ka fɔ alakira ye alakira ko a ma ko ye nin a ko ni ɲɛ bɛ fɛn la i ka so denmuso fɔlɔ Zainab alakira yɛlɛla yɛlɛ a diyara ye a yɛlɛla a ko a b'a fɛ ka segin ka furu a ye alakira ka réaction lajɛ alakira n'a ka dudenw kun ka di alakira kun bɛ a ka dudenw ka nisɔndiya fɛ alakira kun tɛ mɔgɔ ɲɛ kumunen ye so alakira n'a ka dudenw complicité de kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ kan silamɛya kan ala ka kow kan u ti bɔ alakira ti bɔ o kɔnɔ fiyewu u b'u ka diya k'o kɔnɔ u b'u ka nisɔndiya k'o kɔnɔ alakira bɛna wuli a bɛna taa surprise k'a denmuso la cogo min na abul asi tilala ka kuma na dɔrɔn alakira sallallahu alayhi wa sallam a wulila k'a jɔ ka abul asi tɛgɛ minɛ k'o lawuli k'a ka tugu a kɔ o tugura kɔ u taara ɲɔgɔn fɛ a taara Zainab ka da kun a bɛna surprise k'a den na a bɛna den la nisɔndiya a den ka san 6 jarabi ka ban diɲɛ cɛ bɛɛ la ka ban nafolotigiw la ka ban cɛ modèle bɛɛ la a sigin bɛ ka min kɔnɔ a nana
ay da ko ngo Zainabi yi kungo ako papa ka kera tugo ay be acela acce korola adum fala tiga ba fawu afo ka mako ki tena musudi min to e Abul As kana bi ko fotunde oro be Zainabi nyepi na tuni atura yele musu nina islamu afon mu ma ko kanu kan ti furu kono ti kanu wa kanu blala ko fe ka furu bo kono iba jete na furu mu titani u tan yere mun soro kan no to soro fu yere kono ala ba fo ko jinaya mai aya don ko jinaya mai ko chama bi jinaya la bon nuye kanu minni akera ala kra ka soro ni ala kra yere impliqué les do ala islamia kono dine kono dambe kono ngi don deta kula ko fo awi akado ka fo ko islamia kono kanu chama de islamia kono ko minanya ta yoro jam kuma kacha ayata ala kra yere fi sallallahu alaihi wasallam